Yes mga madam, na ako karon dire na anak po ko dire ba. Mulakaw ko kay magapari daw akong anak mapalit ko og t-shirt nga yellow ug sapatos po niya nga white. Mga madam, nahulam ko diri kwartas kung nga silingan. Kasi wa ko kwarta gyud taon. Puhon makakwarta ko ako rang ilisan. Ginay tinuod mga madam. Dayong kuan ka nang wala magitay kwarta alang po saon nato ni, di ba? Para man sa eskwelahan di. Kuan ka nang mahulam ta. Muna mga madam, ako akaron nga relto kaninyong tanan mo. Kita nga inahan atong himuon ng tanan basta maayo lang. Mangutang ta og kwarta para sa tong anak para naayang magamit sa school. Doon na sila activity daw karong Saturday. Saturday or March pa di ay gamiton pero okay na lang ba kay ako na lang ko anong March pa di ay. Kira magkuandang ko kanang manghulam da ta kwarta kay ana na tamang hulam kong naana gamiton na di ba mga madam, layo pawa na. Mag-prepare na ta mga madam dayong muni ako karong real talk na pud karon. Kita miingon man ang uban nga kanang og mangayo daw tabang ba sa uban. Kanang di daw maayo. Say dili maayo kung mga itagtabang kung ni di ay kung simba ko day nasunugan ka or yataki ka, di day gid ta kinahanglan mga igtabang. Dili po nang uban ana magyon ingon dayon nga magapagurya-gurya ba kanang mura bitaw kanang dili pud sila ga kinahanglan og tabang, di ta magpagurya-gurya oy kay pabuta kay balong mag istorya tag patapos ba ngay nga ani daw mga igtabang ana sa uban. Dili ta na magpataka o istorya kita mismo kay ngano wa ta kahibalo ngadto sa unahan. Kung ikaw need nimo kinanglan emergency nga tabang then walay mo tabang nimo kay pagurya-gurya man ka miyon din kag di ka manginahanglag tabang ayaw oy kay wa para bata kay balo sa tuwa nga ugma karon unsay maabot nato bitaw kanang kinahanglan down to earth ta kanang kay balo ta makighigala ba pakisama ngadto sa uban dili po ta mura po ta og kinsang kuana dili na ta madutlan ba og mga unsa diha kuan ra ta tao ra ta di ba dili ta perfect og simba ko oroy di ginato mahibaw-an tanan no di ta maayo mag-istorya ngadto sa uban pud nga abi kay siya need niya mangayo og tabang mao dayon ang istorya sa uban kanang kuan dili manginahanglan gawas lang kung siya wala siya mo dool nimo ayaw lang istorya nga kanang mangayog tabang dili daw maayo dili daw na nindot mangayo kag tabang ngadto sa uban di po ta maging anak biya kay oroy og maabot ang panahon nga need jud nimo na usaon naman di wala mo tabang nimo kay pagurya-gurya man dayon ka mana dayon gayon man kay kag istoryahon di ba dili ta magagayon-gayon istorya ngadto sa uban kay dapat kita ang model ngadto sa mga new generation nga makita nila ang di ba sa unang panahon mga katsadahan kay mga katigulangan mo gyud ako ang nakita sa ilaha no dili sila mga garbuhon dili gyud kanang maayo sila makihalubilo magtawganay maghatagay manghatag sila unsay naa nila not unlike karon nga panahona dili na gani halos ang uban mulingi ngadto sa ilaha gani mga relatives ayaw mo paging anak taon nga magiging selfish ta dili ta maging anak ang Ginoo dili mo sugot ana ang maging anak ta magpalabi-labi ta kay kanang Ginoo maging hatagon buotan kay siya nga rin nato bisan putag balingagan buotan kay na siya sa atoa no mosabot siya mo love siya nato kita pud mao pud ngadto sa uban kay unsa pud ngadto sa Ginoo mo mapasakit ka sa mga tawo o panalitan di makapasakit pud ka ngadto sa Ginoo di ba minor pud tao sa atong batasan oy kay ang Ginoo ba gatan-aw po na nato baya mura na mga madam oy ug komente po ninyo ni ako ang video pod stilan mura bin ako agianan diri kakahuyan akong ganahan sige na komente ninyo. Thank you for watching my video. Be a responsible vlogger.